जी पूर्णिमा राति आज जदि जन को मु मो फूल बंदी न करी मु मो रूप को आउ केबे फेरी पाइबिनी। गोटे झील प्रतिदिन जंगल को आसे हेले से बेसी दूर को आसेनी। आज मु मो फूलर सुगंध आहरी बेसी दूर को छाड़बी जेमिति से झील मो फूलर बास्नारे मो पाख को चली आसीब। माँ मु एठी खाइबा आउ औषध रखी देइची ठीक समय खाई नेब। मु एबे जंगल भीतर को जाउची फल फूल पाइले बाजार रे बिक्री करिबी। माँ रेनु आज दिनटा तो जंगल को जानी मनटा काहेकि केजानी जमा भल लागुनी। तोर किछि हेले मु एकुटिया बुढ़ी लोकटा कौन करिबी कहिलु रे माँ। ए कौन कहउच माँ मु जदि जंगल को न जीबी खाइबा केमिति जोगाड़ करिबी आउ तुम औषध केमिति किनिबी। माँ तुमे मते मना करिथिलो जंगल रे बेसी भीतर को जीबा पाई। मु आज जाई केबे भी जंगल भीतर को जाइनी। आख पाखरे जा पाए ता नहीं बाजार को जाए। चिंता करनी माँ मु आज भी जीबिनी। मारे समस्ते कहती जंगल भितरु बहुत भयंकर भयंकर शब्द शुभे। जी भी सेठा को जाइची से आज जाए फेरिनी। तू जेबे भी जंगल भीतर को जाओ मु बहुत चिंतारे थाए। तू घर को फेरिले ही मते शांति मिले। माँ मु कहली ना चिंता करनी मु जंगल रे बेसी भीतर को जीबिनी। संध्या हेबा आगरु मु घर को फेरी आसीबी। एमिति चढ़ई ता माँ को बुझे जंगल भीतर को गला। से दिन से किछि भी फल फूल पाइलानी। आज तो मु गोटे भी फूल फल पाइलिनी। मु आसीबा आगरु बोधे के सब फूल फल तोड़ी नेइची। एबे मु कोन करिबी। मु आउ टिके भीतर को जाई देखे सेठी हुए तो किछि फूल फल पाइचिबी। एमिति भाबी चढ़ई जंगल रो बहुत भीतर को चली गला। वाह ए जागाटी केते सुंदर केते प्रकारर फूल फल गछ एठी अछि। आख पाखरे तो केही भी नाहंती समस्ते बेकार डरुथिले। अरे एते सुंदर बास्ना कोठु आसुची मु आगो को जाई देखे। चढ़ी माए भी फूलर बास्ना पाई निज को अटकई पारिलानी। से आगो को गला आउ गोटे सुंदर धड़ा फूल देखिला। वाह केते सुंदर गोटे धड़ा फूल एठी अछि। एमिति एक बड़ सुंदर धड़ा फूल मु आगरु केबे देखिनी। ए फूल को नहीं जदि मु बाजार रे बिक्री करिबी मु अनेक टंका पाइबी। चढ़ई धड़ा फूल पाखु गला। से जेमिति धड़ा फूल रे हाथ देला धड़ा फूल चढ़ई को निज भीतर को टाणी नेला। हा 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 एते दिन परे जाई मु ए गचरु मुक्त हेली। एबे मोर जहा इच्छा मु ता करि पारिबी। हे कौन मु ए फूल भीतर को केमिति आसिली। तुमे तुमे तो गोटे पिशाची। हाँ मु गोटे पिशाची। थरे गोटे तांत्रिक मते मारी न पारी ए फूल रे बंदी करी देइथिला। आजिठू तू ए फूल रे बंदी ही रहिबू आउ मु बाहरे बुलिबी जहा इच्छा ता करि पारिबी। ना दया करी मते छाड़ी दियो। मु घर को न फेरिले मो माँ अनेक कांदिबे। माँ मते बंचाओ। ए चुप बेसी पार्टी करिबू तो मु तते एबे ही खाई देबी। तो माँ कांदी कांदी मले मोर कौन जाए आसे। तू एबे एठी रही मो बगीचार शोभा बढ़ा। मो मो घर को जाए। राति हेई गलानी मो झियो ए जाए काहेकि घर को फेरिलानी। मो ताको मना करुथिली जंगल भीतर को जीवा पाई हेले से मो कथा सुनिलानी। एबे मु ताको कोठी खोजिबी। अरे पुओ मिट्टू मु बड़ विपदरे पड़ी तो पाखको आसीची मते साहाଯ୍ୟ कर पुओ। कौन हेची माउसी तुमे बहुत चिंता थिला बे जणा पडुछ। तमे माने तो जान मो झियो प्रतिदिन जंगल भीतर फूल फल आनी बाजार रे बिक्री करे। आज सकाळे भी से जंगल भीतर को जाइथिला हेले राति हेलानी से जाई घर को फेरिनी। बुझी पारुनी मु एबे ताको कोठी खोजिबी। तमे माने मते साहाଯ୍य कर मो झियो को खोजी आण। अरे माउसी तम झियो निश्चय जंगल रो बहुत भीतर को चली जाइथिबो।
ତମେ ତ ଜାଣ ଯିଏ ବି ସେଠାକୁ ଯାଏ ସେ ଆଉ କେବେ ଫେରେନି। ଏବେ ରାତି ହେଲାଣି ମାଉସୀ, ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବୁନି। ସକାଳ ଯାଇ ଅପେକ୍ଷା କର, ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ତମ ଝିଅକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଯିବୁ। ହଁ ବୁଢୀ ମାଉସୀ, ତୁମେ ଏବେ ଘରକୁ ଯାଅ। ସକାଳ ହେଲେ ଆମେ ତୁମ ଝିଅକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଯିବୁ। ଏମିତି ବୁଢୀ ଚଢେଇ ମନ ଦୁଃଖରେ ରାତି ସାରା ତା ଝିଅକୁ ମନେ ପକାଇ ଅପେକ୍ଷା କଲା। ସକାଳ ହେଲା ପରେ ସବୁ ଚଢେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଯାଇ ରିନୁକୁ ଖୋଜିଲେ, ହେଲେ ତାକୁ ପାଇଲେନି। ଶେଷରେ ସେମାନେ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ଆରେ ମିଟୁ ଭାଇ, ମୁଁ ଏ ଜଙ୍ଗଲକୁ କାଲି ଆସିଛି। ଘର ବନେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ କାଠ ଖୋଜୁଥିଲି। ମତେ କହିପାରିବ ମୁଁ କୋଉଠି ଭଲ କାଠ ପାଇବି? ହଁ, ଆମ ଜଙ୍ଗଲର ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଗଲେ ତୁମେ ଭଲ କାଠ ପାଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲର ବେଶୀ ଭିତରକୁ ଯିବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଯିଏ ବି ଜଙ୍ଗଲର ବହୁତ ଭିତରକୁ ଯାଏ ସେ ଆଉ କେବେ ବି ଫେରେନି। ଆରେ ପୁଅ ମାନେ, ଆଉ ଥରେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଯାଇ ମୋ ଝିଅକୁ ଖୋଜି ଦେଖ, ହୁଏତ ତାକୁ ପାଇଯିବ। ଆରେ ମାଉସୀ, ତୁମେ କାହିଁକି ଆମ ଜୀବନକୁ ବିପଦରେ ପକାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ତୁମ ଝିଅ ଆଉ କେବେ ଫେରିବନି। ଏବେ ଆମକୁ ବିରକ୍ତ ନ କରି ଏଠୁ ଯାଅ। ଆରେ ସେ ବୁଢୀ ମାଉସୀ କିଛି ବିପଦରେ ପଡିଥିବେ, କେହି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନ କାହିଁକି? ଝିଅକୁ ହରେଇ ସେ ବୁଢୀ ମାଉସୀର ଅବସ୍ଥା ଏମିତି ହେଇଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ଝିଅ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଥିବା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଆଉ ଘରକୁ ଫେରିନି। ଝିଅ ଚିନ୍ତାରେ ବୁଢୀ ମାଉସୀର ଆଜି ଏହି ଅବସ୍ଥା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତୁମକୁ ଆଗରୁ ସତର୍କ କରିଦେଉଛୁ, ତୁମେ ଜଙ୍ଗଲର ବେଶୀ ଭିତରକୁ ଯିବନି, ନହେଲେ ବିପଦରେ ପଡିବ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରୁ ଏକଥା ଶୁଣି ରାଜୁ ଚଢେଇ କାଠ ଆଣିବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଗଲା। ସେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେଇ ଜଙ୍ଗଲର ବହୁତ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। ହଠାତ୍ ସେ କାନ୍ଦିବାର ସ୍ୱର ଶୁଣି ଅଟକିଗଲା। କିଏ ଏମିତି କାନ୍ଦୁଛି? ମୁଁ ତ ଏଠି କାହାକୁ ବି ଦେଖିବାକୁ ପାଉନି। କିଏ କିଏ କାନ୍ଦୁଛ? ମୁଁ କାନ୍ଦୁଛି, ଏପଟକୁ ଦେଖ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଫୁଲ ଗଛ। ଏ କଣ ଫୁଲ ଗଛ? ଗଛ ହେଇ ତୁମେ କଥା କେମିତି କହୁଛ? ମତେ ଭୟ କରନି, ଆଗ ମୋ କଥା ଶୁଣ। ଏମିତି ଫୁଲ ଗଛ ଭିତରେ ଥିବା ରିନୁ ରାଜୁ ଚଢେଇକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ଆଚ୍ଛା, ତୁମେ ତାହେଲେ ସେ ବୁଢୀ ମାଉସୀଙ୍କ ଝିଅ। ତୁମକୁ ନ ପାଇ ତୁମ ମା ଅନେକ କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି। ଚିନ୍ତା କରନି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଠାରୁ ମୁକ୍ତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। କୁହ, ମୁଁ କଣ କରିପାରିବି? ମୁଁ ଯେବେ ଫୁଲ ହେଲି, ପିଶାଚୀର ପ୍ରାଣ କୋଉଠି ଅଛି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି। ପିଶାଚୀ ରହୁଥିବା ଘର ଭିତର ମାଟି ତଳେ ଆଉ ଏକ ଘର ଅଛି। ସେଇ ଘରେ ଥିବା ଏକ ଜିନିଷରେ ପିଶାଚୀର ପ୍ରାଣ ଅଛି। ତୁମେ ଯଦି ସେ ଜିନିଷକୁ ଖୋଜି ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବ, ପିଶାଚୀ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା ତେବେ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଏବେ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଉଛି, ଆଉ ସେ ଜିନିଷକୁ ଖୋଜୁଛି। ସାବଧାନରେ ଯିବ, ପିଶାଚୀ ଏବେ ଘରେ ନାହିଁ, ସେ କେତେବେଳେ ବି ଏଠାକୁ ଆସିପାରେ। ତାପରେ ରାଜୁ ଚଢେଇ ପିଶାଚୀର ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇ ସବୁ କିଛିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିଲା। ଆରେ ଏ ଘର ଭିତରେ ସବୁ ଜିନିଷ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ରଖାଯାଇଛି। ପିଶାଚୀର ପ୍ରାଣ ଥିବା ଜିନିଷକୁ ମୁଁ ଏବେ କୋଉଠି ଖୋଜିବି? କିଛି ଜାଣି ହେଉନି। ଏ ନାଲି କପଡାରେ କଣ ଘୋଡା ଯାଇଛି? ମୁଁ ଖୋଲିକି ଦେଖେ। ଏ କଣ? ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ଭଙ୍ଗା ମାଠିଆ। ଏମିତି ଏକ ପୁରୁଣା ଭଙ୍ଗା ମାଠିଆକୁ ପିଶାଚୀ ଏତେ ଯତ୍ନରେ କାହିଁକି ରଖିଛି? ଏଥିରେ ପିଶାଚୀର ପ୍ରାଣ ନାହିଁ ତ? କିଏ ନିଶ୍ଚୟ ମୋ ମାଠିଆକୁ ଧରିଛି। ମତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ମୋ ଘରକୁ ଯାଏ। ଏଇ ରହିଯା, ମୋ ମାଠିଆକୁ ରଖିଦେ, ନହେଲେ ମୁଁ ତତେ ଛାଡ଼ିବିନି। ପିଶାଚୀ କିଛି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ରାଜୁ ଚଢେଇ ସେ ମାଠିଆକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା। ନା, ତୁ ଏ କଣ କଲୁ? ମୋ ଦେହ ଜଳି ଯାଉଛି। ପିଶାଚୀ ଜଳି ଜଳି ଧ୍ୱଂସ ହେଇଗଲା। ତା ସହ ତା ଘର ବି ଜଳିଗଲା। ରିନୁ ଚଢେଇ ଫୁଲରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲା। ସେ ରାଜୁ ଚଢେଇକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲା। ତାପରେ ସେମାନେ ନିଜ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଫେରିଗଲେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଲେ।